तो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस અમે જઈએ છીએ પેલા ઘેર, કેમ કે સાસ લાવવાની છે, તો તે ઘેર જઈ મળીએ. તો ગાઈસ તમે જોઈ શકો બાજરી કેવી મોટી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને ગાઈસ આ તમાકુ પણ લઈ લીધી છે. આઈને તમે ઢગલા જોવા જઈને બતાવું. તો ગાઈસ અમે ઘરે તો પહોંચી ગયા છીએ, સાસ લઈ મળીએ. તો ગાઈસ આપણે છાસ પણ લઈ લીધી છીએ. હવે જઈએ આપણે પેલા ઘરે, ત્યાં જઈને મળીએ તમને. તો ચલો હવે હેડીએ આપણે ત્યાં. तो गाइस सास लઈને तो આવી ગયા છીએ. હવે જઈએ તે ढगला बाजू में. तो गाइस ये देख सकते हो, ये तम्बाकू पड़ी हुई है और ये है प्याज. अभी दिखाता हूँ तुम आपको, ये देख सकते हो. और वो है तम्बाकू का ढगला, उधर जाते हैं. और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर तम्बाकू पड़ी हुई भी है. और ये है तम्बाकू के बीज, इसमें तम्बाकू के बीज आते हैं. ये देख सकते हो, ये है तम्बाकू का ढगला. ये देख सकते हो आप. और गाइस चलो अब चलते हैं घर पे, घर जाके मिलते हैं. तो गाइस घर पे तो हम पहुंच चुके हैं और खाना खा के मिलते हैं. तब तक के लिए बाय. तो गाइस खाना बन चुका है, खाना खा के मिलते हैं.